Yan. No? No, may jack ka na. Pulutan. Oh.
yan. Sige, kantada. Iris. 5 minutes na to. Five 37 na. Daw kanta pa yung sir. Hindi, ginawa nilang 6 yung kanta siguro. Tapos 3 minutes more than yung kanta. Ay, yung ano. Bakit pinag-start dancer nila yung babae? Ay, 6 minutes na.